Una vez más, buenos días. Once again, good day. Qué lindo verlos aquí It is reunidos. so beautiful to see you here gathered together. Amén. Y un saludo a todos los que se están conectando por nuestra página de Facebook. And we greet all of those who are watching us via our social media page, our Facebook page. Y le pedimos que compartan, así otros también son edificados. And we ask you to share this transmission so you can share it with others. Amén. Amen. Y como siempre digo, yo le doy gracias a Papá Dios And as I always say, I give thanks to the Lord por este privilegio de poder compartir con ustedes la palabra. for this privilege to allow me to share with you the Word of God. Y en este mes estamos bajo la serie La bondad de Dios, And in this month, we're under the series, The Goodness of God, que mi pastor predicó la semana pasada acerca de la generosidad that de my Dios, pastor preached last week of the generosity of God, porque es mi pastor. because he's my pastor, No, nuestro pastor. our pastor. Y la prédica de hoy está titulada And today's message the theme is, the title, Bienaventurados los favorecidos y los humildes de corazón. Blessed are the favored and humble of heart. Amén. Amen? El término bienaventurado We are blessed. comunica básicamente It communicates basically la felicidad que viven los que son favorecidos. the happiness or the joy that those who are favored by God live. Aunque no necesariamente Although it is not necessary la persona bienaventurada that the blessed person siempre goza de una situación feliz. always is celebrating something that brings them joy. Pero el final But at the end, es justo. it is righteous. ¿Sí? Por eso, bienaventurados los humildes. That's why blessed are the humble. Y me gustaría hacer una aclaración acerca de la humildad. And I want to bring clarity in reference to being humble, Porque en el antiguo pacto, la humildad because in the old covenant, being humbled or humility, estaba relacionada con pobreza. it had a relationship, or it was related to being poor Y aflicción. and affliction. Porque Israel, bajo la esclavitud, Because Israel, as they were enslaved, vivía de esa manera. they lived this way: Pobre, afligidos y esclavos. poor, afflicted, and slaves. Pero en realidad la humildad But in reality, humility, es una cualidad que Dios Padre it's a quality that God, our Father, desea para sus escogidos. He desires for those He has chosen, Porque está relacionada con la obediencia because it relates to obedience y requiere dependencia de Él. and it depends totally on a dependence on Him. La humildad es el motor Humility or being humble is the motor que nos impulsa a acercarnos a los demás that pushes us towards others de una forma desinteresada, in a way that we are disinterested, buscando dar más looking to give more que pretendiendo recibir. than pretending to receive or wanting to receive. Entonces, ser humilde no es ser pobre. So to be humble is not to be poor, Ser humilde but to be humble es reconocer is to recognize la soberanía de la bondad del Padre con the todos. sovereignty and the goodness of God with all of us. Por eso, bienaventurados los favorecidos That's why blessed are the favored y los humildes de corazón. and humble of heart. Y eso es lo que vamos a ver hoy. And that's what we're going to see today. Cómo a veces nos cuesta aceptar How often it cost us que to Dios, accept que Dios sea generoso con todos sus escogidos. that God is generous with everyone He chooses. Y voy a basarme en la parábola de Mateo 20. And I'm going to center on the parable of Matthew chapter 20. Saben, las parábolas You know, the parables, comunican muy frecuentemente they communicate frequently verdades relacionadas con el reino de Dios truth that relates to the kingdom of God. e ilustran y aclaran It shows and clarifies la verdad para los que
tienen oído the truth for those who have ears puedan oír. and those who hear. Y hoy nos vamos a basar en la parábola de los obreros de la viña. And today we're going to focus on the laborers of the vineyard. ¿Están conmigo Are you with me? o tienen sueño? Or are you sleepy? Era Jesús hablándole a los discípulos. It was Jesus speaking to the disciples. Mateos 21 y 2 dice así: Matthew chapter 20, verse 1 and 2 says, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire workers in his vineyard. He agreed to pay them a denarius for the day and sent them into his vineyard. Entonces, Then vemos que Jesús usa de ejemplo en esta parábola una viña. we see how Jesus in this parable uses the vineyard as an example. La viña es el terreno, The vineyard is the territory porque las viñas eran muy comunes en Israel. because vineyards were common in Israel. Una viña se contaba entre las posesiones más preciadas. A vineyard was one of the most prized possessions. Y la promesa de que dispondrían de los frutos de la vid And the ability that they counted on what the vineyard produced, era un símbolo de seguridad, it was a sign of security, prosperidad prosperity, y recompensa. and a reward. Entonces Jesús le dice: So Jesus said, el reino de los cielos es semejante a un padre de familia the kingdom of heaven is like a landowner que salió a buscar trabajadores para su viña. who went out early in the morning to hire workers. Ese padre de familia That landowner, es la figura de Dios escogiéndonos en su infinita gracia. it's the figure of God choosing us in his infinite grace. Como creyentes, As believers, nos escoge para colaborar en su reino. he chooses us to be co-laborers in his kingdom. Por eso lo que simbolizaba la viña That's why what the vineyard symbolized, era seguridad y recompensa. it was an assurance and a reward. Porque ¿qué más seguridad y recompensa Because how much more assurance and reward nos brinda el ser elegidos por Dios? is given to us than being chosen by God? Donde nos enriquece en misericordia, When we are rich in mercy, en perdón in forgiveness, y bendiciones and espirituales. spiritual blessings. Amén. Amen? Aún más, Even more, nos permite participar de la naturaleza divina he allows us to participate in the divine nature. y nos habilita And he allows us a disfrutar de su generosidad. to enjoy of his generosity. Entonces Jesús continúa diciendo: And Jesus continues on saying, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. he agreed to pay them a denarius for the day and sent them into his vineyard Para que los discípulos entendieran mejor, so that the disciples could better understand. usó el denario. He used the denarius. Es como que yo use el dólar. It's like using a dollar Porque el denario because the denarius, era una moneda romana de plata. it was a A coin. silver coin in Rome, Y era la paga de un día, and it was the wage of a day, siendo un digno salario and it was a honorable wage para un soldado que servía en el ejército romano. for a soldier that served in the Roman army. Y este hombre, And this man, el señor de la viña, the landowner, fue muy generoso al ofrecerles a los jornaleros he was very generous in offering them un denario, a denarius porque era mucho más because it was much more de lo que los trabajadores temporales than the part-time or temporal workers normalmente recibían. would normally receive. Ahora bien, Okay, now, well, la viña, el terreno, the vineyard, the territory, es la figura que enfatiza it's the figure that emphasizes y representa and represents
el cuidado continuo de the Dios. continual care of God. ¿Por qué? Why? Porque en la viña Because in the vineyard, se encuentra el fruto que ya fue plantado. you can find the fruit that was already planted. ¿Están conmigo? Are you with me? Ese fruto, That fruit, para que pueda crecer, so that it can grow, tuvo que ser cuidado. it had to be taken care of. Y una vez que maduró, And once it matured, está listo para ser cosechado. then it is ready for harvest. La palabra dice, The word says el Señor mismo te cuida. that the Lord himself takes care of us, El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. that our God is like us as a protector and a shield. El sol no te hará daño durante el día, The sun will not harm you during the day, ni la luna durante la noche. nor the moon at night. Por ende, el fruto bajo ese cuidado Therefore, the fruit under that care es el resultado de una planta saludable it's the result of a fruit that is healthy, que produce lo que fue diseñada para producir. that produces what it's designed to produce. Por eso la viña, el terreno, Therefore, the vineyard, the territory, es la figura que enfatiza el cuidado continuo de Dios. it's the figure or image that emphasizes the eternal care of God. ¿Están conmigo? Are you with me? Ahora bien, Now, well, dijimos que ese fruto we said that this fruit que ya ha crecido, that has already matured, ahora necesita ser cosechado. now it needs to be harvested. Por esa razón, That's why esos trabajadores those workers, fueron elegidos por el dueño de la viña they were chosen by the landowner para realizar una labor específica to do a specific job en un momento determinado. in a determined time or moment. Sí, ¿por qué? Yes? Why? Porque escrito está Because it is written que hay un tiempo para sembrar that there is a time to sow y un tiempo para cosechar. and a time for harvest. Por eso esos trabajadores That's why those workers, fueron elegidos para hacer la labor de cosechar. they were chosen for the work of harvest. Ahora vamos de la viña a las uvas. So now let's go from the vineyard to the grapes. Yes. Las uvas The grapes, representan las dádivas de Dios. they represent the gifts of God. Esas dádivas Those gifts son exactamente lo que esos trabajadores necesitaban are exactly what those workers needed para ese tiempo determinado de cosecha, for that determined time of the harvest. siendo ese tiempo Being that time being la manera en que Dios the way that God nos da una idea gives us an idea de lo que es la gloria eterna a su lado, of what his eternal glory is, para que en el perfecto plan de Dios, so that in the perfect plan of God en su bondad and in his goodness y sabiduría, and wisdom, ocurra la revelación the revelation would occur a través de las dádivas. through the gifts. Me voy a explicar. I'm going to explain myself. Los dones The gifts, son dados por Dios they're given by God para hacer fructificar la vida de Dios. to bear fruit of the gifts of God. Esa es la vida That is the life que debe expresar el cuerpo de Cristo. that the body of Christ should demonstrate. Cuando el cuerpo recibe revelación, When the body receives revelation, la vida de Dios es manifestada the life of Christ or God is revealed, y Dios es glorificado. and then God is glorified. Por eso, hermanos, That's why, brothers and sisters, cuando Dios nos escoge, when God chooses us, como el padre de familia escogió a los trabajadores, like the example of the landowner, he has chosen us, adquirimos una responsabilidad we then acquire a responsibility que debemos ser conscientes con temor that we must be aware with fear and trembling del peso de nuestra asignación. of the weight of our responsibility or assignment.
porque esa responsabilidad because that responsibility de ir a la viña of going to the vineyard y recibir la revelación de las dádivas, and to receive the revelation of the gift, siendo las dádivas the gift being la palabra de sabiduría, the word of wisdom, palabra de ciencia, word of science, fe por el mismo espíritu, according to his spirit, dones de sanidades, the gifts of healing, profecía prophecy, y otras más, and others, conlleva therefore it takes or carries a que otras vidas that other lives en un tiempo determinado in a determined time lleguen a ser discipulados. will then be discipled. ¿Y cómo? And then how? A través de nuestra labor Through our work como colaboradores de Dios as co-laborers of God en el tiempo de cosecha. in the time of harvest. Por eso dijimos que esos trabajadores That's why we said that those workers, fueron elegidos they were chosen para realizar una labor específica to realize a specific task or job en un momento determinado. in a determined time. ¿Están conmigo? Are you with me? Entonces, padre de familia tipifica a Dios So a landowner typifies God en esta parábola, ¿ok? in this parable. La viña tipifica el cuidado de Dios And the vineyard, the care of God. y las uvas tipifican las dádivas dadas por Dios. And the grapes, the gifts of God given to us. Amén. Amen? Seguimos, versículo 3 al 7. Let us Dice así. continue Matthew chapter 20, verses 3 through 7. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. About 9 in the morning, he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. He told them, you also go and work in my vineyard, and I will pay you whatever is right. So they went. He went out again about noon and about 3 in the afternoon and did the same thing. About 5 in the afternoon, he went out and found still others standing around. He asked them, why have you been standing here all day long doing nothing? Because no one has hired us, they answered. He said to them, you also go and work in my vineyard. Qué insistencia, ¿no? Del propietario de ir a la plaza más de 4 veces. How he insisted on going to the vineyard at least 4 times. Qué insistencia de demostrar su bondad, In demonstrating his generosity, buscando más de una vez a quienes están dispuestos a colaborar. looking for those who were willing to co-labor. Esos trabajadores que el dueño de la viña buscó Those co-laborers or workers that the landowner was looking for, son los creyentes, they're the believers colaboradores de Dios. who co-labor with God. Son las personas que entran en el servicio del rey. They are the people who come into the service of the king. Pero había un detalle. But there was a detail. Dice que había hombres desocupados. And it says that there were men who were doing nothing. La definición de desocupado es inactivo. The definition of doing nothing is that they were inactive. Esos hombres que estaban en la plaza Those men who were in the workplace or marketplace, buscaban trabajo, ¿verdad? they were looking for work. Tenían disponibilidad. They were willing. Eran creyentes, They were believers, pero estaban inactivos. but they were inactive. Necesitaban el puente, They needed the bridge, el eje del puente. The guidance of the bridge Que representa la expiación de Jesucristo, el mediador. that represents the work of the cross of Jesus. El cambio de la vida temporal
the change of the life and its temporal things, porque eran jornaleros, ¿verdad? because they were workers A la vida eterna. um, in the eternal life. Y lamentablemente la realidad es And unfortunately, the truth is que hay muchos cristianos that there are many Christians que son jornaleros. that are workers, Sí, porque hemos aprendido que podemos ser creyentes, because we have believed, and we were taught that you could be a believer, pero no necesariamente haber renacido en Cristo. but not necessarily born again in Christ. Cambio. Changes. Renacer en Cristo To be born again in Christ, es procurar permanecer bajo el cuidado de Dios it's looking to maintain yourself under the care of God en la viña, in the vineyard, obedeciendo con diligencia, obeying with diligence, humildad, humility, para que por medio de la revelación, that through the revelation, al recibir las dádivas, in receiving the gift, los dones, the gifts, seamos capaces de poder manifestarlos. we can be capable of manifesting them. Por eso, hermanos, That's why, brothers and sisters, dentro de la realidad in reality, de que es Dios quien busca y salva, that it is God who seeks and saves, hay un hecho. there's an act. Y ese hecho And that act es que la transformación, is that the transformation regeneración and regeneration y el cambio and the change, solo son efectivos they are only effective si la revelación, if the revelation, solo son efectivos si hay revelación. if there is a revelation. Pero la revelación But the revelation, va más allá de discernir lo que está escrito. it goes beyond just discerning what is written. La revelación conlleva The revelation takes a expresar la vida del uno to express the life of the one con todos sus atributos. with all of his attributes. ¿Les cuento un secreto? I'll share a secret with you. De entre los atributos perfectos Amongst the perfect attributes de nuestro Dios viviente, of our living God, uno de los más destacados one of the most highlighted, es su generosidad. it's his generosity. Por eso cuando esa generosidad That's why when that generosity se nos revela, is revealed to us, la palabra dice en Malaquías, the word says in Malachi, y todas las naciones and all nations os dirán bienaventurados. will say they are blessed. Amén. Amen? Por eso bienaventurados los favorecidos That's why blessed are the favored y humildes de corazón. and humbled of heart. ¿Seguimos? Let us continue. La jornada de trabajo The journey of work prácticamente había pasado practically had ended. cuando dice que él fue una vez más When it says that he went once again cerca de la hora undécima. near noontime, La hora undécima noontime, es antes que oscurezca. it's before it gets dark. Ahora yo me pregunto, Now I ask myself, ¿por qué el dueño esperó hasta última hora why did the owner wait so late in the evening para buscar trabajadores? to look for laborers? ¿Por qué no los contrató todo en su primer viaje? Why didn't he contract them all in his first journey? Sí, más fácil. 1, 2, 3, let's go. It's easier. Uno, dos, tres, pa'lante. Y creo firmemente que la respuesta es clarísima. And I believe firmly that the answer is very clear. Como decimos los argentinos, más claro, échale agua. As the Argentinians say, clearer than water. Yes. La respuesta es clarísima. The answer is clear. Dios soberanamente determina Our sovereign God determines tanto so much cómo y cuándo nos va a llamar. when and where he's going to call us. Por esa razón, For that reason, Dios salva a las personas en diferentes etapas de la vida. God saves people in different stages of their life. Algunos cuando son pequeños, Some when they are small, otros en la juventud others when they are a youth, y otros en plena adultez. and others when they are an adult.
Por eso la recompensa That's right, why the reward, no va en la cantidad de años que lleves sirviendo al Señor. it's not based on how many years you've been serving the Lord. La palabra dice The word says que cada uno recibirá that each and every one of you will receive su recompensa conforme a su labor. your reward according to your work. En el diccionario bíblico, In the biblical dictionary, labor work, se traduce a poner en práctica. it's translated into putting into practice. Por eso cuando dice, That's why when it says cada uno recibirá su recompensa everyone or each one will receive their reward conforme a su labor, according to their work, no se refiere a la cantidad de tiempo it's not referring to the amount of time que trabajaste cosechando en la viña, that you worked harvesting in the vineyard, sino cómo pones en práctica but it is how you put in practice los frutos, the fruit, las dádivas the gifts que cosechaste de la viña, that you have harvested in the vineyard, viviendo como hijos del rey, living like sons and daughters of the king según los valores del reino. according to the value of the kingdom. Amén. Amen. Hermanos, la recompensa Beloved, the reward, tampoco va en el tamaño de tu pecado. it's not also based on the size of your sin. Sí, porque yo he escuchado que si pecaste mucho, Because I've heard that if you've sinned like a lot, la recompensa es chiquita. then the reward is small. O si tus padres pecaron, Or if your parents sinned, y voy a hacer un paréntesis, I'm going to make a parenthesis. hay una tendencia There is a tendency en la iglesia de hoy in today's church de tratar de culpar cada pecado of trying to single out and blame every sin y problema and problem a algún tipo de maldición generacional. to some type of generational curse. La advertencia de Dios de visitar What the alarm or the warning of God la iniquidad en las generaciones futuras of the iniquities of the future sin es generation parte de la ley del antiguo pacto. Es parte de la ley del antiguo pacto. it's part of the law of the Old Testament. Una maldición generacional A generational curse fue una consecuencia was a consequence para una nación específica, for a specific nation, Israel, Israel, por un pecado específico, for a specific sin, idolatría. idolatry. Por eso, un hijo de Dios Therefore, a son and daughter of God es nueva creación, is a new creation porque Cristo because Christ, cortó toda maldición generacional. he cut off Amen. every generational curse. Cierro mi paréntesis. I now close my parenthesis. Por eso, hermanos, Therefore, beloved brothers and sisters, en Proverbios dice, in Proverbs it says todo esfuerzo that every effort, tiene su recompensa, it has its reward. pero quedarse en las palabras solamente But to simply stay at words, lleva a la pobreza. then it takes you to poverty. La recompensa va en poner en práctica, The reward will then bring you to practice porque no podemos fructificar because we cannot bear fruit or be fruitful ni manifestar la vida de Cristo or manifest the life of Christ si no ponemos en práctica if we do not put in practice las dádivas dadas por el Padre. the gifts that are given to us by God. Amén. Amen? Seguimos. Let us continue. Dice que él fue una vez más cerca de la hora 11. It says that he went out again around 5 in the afternoon. Para el dueño de la viña era necesario ir a última hora, For the landowner, it was necessary for him to go out at this time antes que oscureciera. before it got dark. Nuestro Padre Celestial Our Heavenly Father nos guía con amor guides us with love y paciencia and patience en el camino.
along the way para que podamos ser cada vez más semejantes a Jesucristo. so we can be the image and likeness of Christ. El dueño de la viña, The owner of the landowner que dijimos que representa a Dios, that we have said represents God, les iba a revelar una parte de sí mismo, he was going to reveal part of himself, unos de sus atributos, one of his attributes. porque el propósito del dueño Because the purpose of the landowner en todo momento at all times y en cualquier circunstancia and at whatever circumstance, era ofrecerles la vida eterna it was to offer them eternal life y la verdad and truth y capacitarlos para vivir plenamente para Él. and to make them capable of living for him. Entonces en su viña So in his vineyard, les iba a proveer las herramientas, he was going to provide them the tools, los dones, las dádivas, the gifts para poder conocer y manifestar su voluntad. to be able to know and manifest his goodness. Dios en su grandeza God in his greatness y generosidad and generosity, sustenta y sostiene a sus hijos. he sustains his sons and daughters. Y era la perfecta oportunidad, And it was the perfect time la última hora at the last hour para demostrar su inmensa bondad. to demonstrate his great goodness. Ya iba a oscurecer. It was about to get dark. Esos trabajadores estuvieron todo el día esperando Those workers were waiting all day que alguien les ofreciera trabajo, that someone would offer them work, que fueran activados. that they would then be activated. Eran creyentes, They were believers, pero necesitaban el puente, but they needed the bridge, la iluminación, the illumination, para luego poder manifestar el fruto de la vida eterna. so that they can then demonstrate the fruit of eternal life. Ellos seguían ahí, They continued there ya casi sin esperanza de poder ser útiles, almost without hope of being useful porque ellos sabían que los que son escogidos because they knew that those who were chosen es porque son necesitados. is because they are needed Y ellos estaban dispuestos a trabajar, and they were willing to work. a ser elegidos. They were willing to be chosen. Por eso seguían esperando en la plaza. That's why they kept waiting at the marketplace. Y el dueño de la viña And the owner of the vineyard fue la luz was the light a minutos de que la oscuridad llegara, at the late hour when it would get dark, a minutos de la decepción en la espera, minutes before the desperation in waiting, porque en el perfecto plan, because in the perfect plan, ese era el día predestinado. that was the day that was predestined. ¿Están conmigo? Are you with me? Versículo 8 al 10 dice así. Verses 8 through 10 says, Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que iban a recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. when evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, call the workers and pay them their wages, beginning with the last one hired and going on to the first. The workers who were hired about 5 in the afternoon came and each received a denarius. So when those came who were hired first, they expected, to receive more, but each one of them also received a denarius. Cuando estaba estudiando encontré algo bien interesante, As I was studying, I found something very interesting. dicho por un escritor romano del siglo I. It was said by a Roman in the first century. Ya, tengo el nombre, pero ni en español lo sé decir, have- Columela. His name, but I can't even pronounce it in Yes. Spanish. Él no era cristiano, pero conocía acerca de la agricultura. He wasn't a Christian, but he knew of agriculture. Y él escribió And he wrote qué requisitos debía cumplir un mayordomo. what was the requisites that a landowner needed to fulfill. Y aconsejó que el esclavo que fuera nombrado And he mentions that the slave that was mentioned capataz o mayordomo
the slave owner debía ser alguien probado por la experiencia should be someone who has been proven by experience. y tenía que estar instruido en las cualidades del Espíritu, And they needed to be experienced in the qualities of the Spirit a fin de no ejercer to the end that they will not do su autoridad ni débil ni cruelmente. his authority nor weak or strong. Entonces, el señor de la viña So the landowner le da la tarea al mayordomo gives the task to the foreman de pagarles a los trabajadores, to pay the workers their wages. pero específicamente le dice But he specifically tells them que le pague primero a los últimos que él contrató that he would first pay the ones who were hired last y después a los primeros. and then those who came first. Y a mí me llamó mucho la atención And that called my attention cuando describió ese escritor romano al mayordomo, when that Roman writer describes the foreman, cuando dijo que debía ser probado por la experiencia, when he says that he should have been tested by his experience. es decir, alguien que pasó por los mismos que los trabajadores. It is to say, someone who went through what the workers went through. Y me atrevo a decir And I dare say que ese mayordomo, el de la parábola, that foreman found in the parable, es la figura de Jesús. it's the figure of Jesus. Porque sabemos que Jesús enfrentó todas Because we know that Jesus went through it all. y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Like each and every test, trial, or tribulation that we go through. Sin embargo, Nevertheless, él nunca pecó. he never sinned. Por eso el dueño de la viña That's why the landowner tenía que poner al mayordomo had to put the foreman como mediador as a mediator e intermediario en la Someone- paga. who would mediate and then pay. Sí, porque podría haber sido el dueño de la viña quien les pagara, Because it could have been the landowner who would pay. pero decidió mandar al mayordomo. But he decided to send the foreman. Por eso el propietario les decía, That's why the landowner said, y también vosotros a mi viña, also come to the vineyard, y os daré lo que sea justo, and I will give you what is right. porque por medio del mayordomo la paga sería la justicia, Because through the foreman, the pay would be right. porque el righteous. salario del justo es la vida eterna. Because the pay for the righteous is eternal life. Por eso el dueño de la viña That's why the owner or the landowner le dio la orden específica al mayordomo gave a specific order to the foreman que comenzara primero por los últimos. that he would begin with those who were last. Fíjense, a los primeros jornaleros Let us look at how the first workers, les dijo que la paga era un denario he said that the pay would be 1 denarius. y a los últimos And to the last, les dijo que les daría lo justo. he said that he would give them what is right. Si analizamos un poquito, If we analyze a little bit, vemos que todos estaban en la plaza we see that they were all at the marketplace porque todos necesitaban trabajo. because they all needed work. Pero el dueño, But the landowner, ese padre de familia that family man que tipifica a Dios, who typifies God, sabía que el grupo de la mañana he knew that the group in the morning, solo aceptarían they would only accept si escuchaban una propuesta cantidad agradable. if they heard a price that was pleasing. ¿Por qué? Why? Porque aún siendo creyentes, Because even though they were believers, eran creyentes inmaduros, they were believers that were immature, donde la religiosidad where the religious things no le permite aceptar did not allow them to accept la generosidad del Padre, the generosity of the Father, porque todo lo miran con el ojo natural. because they look at all things with the natural eye. Un creyente que no es generoso A believer who is not generous no necesita ser desafiado a hacerlo. does not need to be challenged to do so. Él no los escogió para desafiarlos, He did not choose them so that they would be challenged, sino que en su inmensa bondad, but in his infinite goodness,
Él los eligió They chose porque les iba a dar una parte de sí mismo. because he was going to give a part of himself. ¿Y cómo? And how? Por revelación, By revelation, por medio del mayordomo, through the foreman, Jesucristo. Jesus Christ. Porque cuando nosotros entendemos el sacrificio de la cruz, Because when we understand the sacrifice of the cross, podemos manifestar we can then manifest y vivir and live la generosidad del Padre. the generosity of the Father. Por eso cuando permitimos que el Espíritu interceda, That's why when we allow that the Spirit intercedes, no cuestionamos la bondad de Dios. we do not question the goodness of God. Se acepta lo que es justo. We accept what is righteous, what is right. Los últimos trabajadores The last workers, aceptaron el beneficio de la última hora. they accepted the benefit of the last hour. ¿Se acuerdan la historia del ladrón en la cruz? Do you remember the story of the thief on the cross? ¿Que se arrepintió? That he repented? ¿Cuándo? When? En los últimos momentos. At the last minute. Y entró al paraíso, And he entered into paradise, donde está disfrutando de la vida eterna where he is enjoying eternal life y la comunión con Cristo. and communion with God. ¿Lo ven? Can you see it? Es a través del mayordomo, It is through the foreman, del intermediario, the mediator, que recibimos la vida eterna. that we receive eternal life. Esto nos muestra la inmensa bondad de Dios This demonstrates the great goodness of God a través de la abundancia plena de la gracia, through his goodness and grace, la misericordia mercy, y su divino perdón. and his divine forgiveness. Amén. Amen. Versículo 11 y 15 dice así: Verses 11 through 15 says, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, al recibir el pago, diciendo: estos postreros han trabajado solo una hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tú tienes envidia porque soy bueno? when they received it, they began to grumble against the landowner. These who were hired last worked only 1 hour, they said, and you have made them equal to us, who have borne the burden of the work and the heat of the day. But he answered one of them, I'm not being unfair to you, friend. Didn't you agree to work for a denarius? Take your pay and go. I want to give the one who was hired last the same as I gave you. Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous? Porque soy bueno. Because I am generous. Hermanos, nuestra salvación Beloved, our salvation, es enteramente su obra. it's entirely his work. Y esta es la razón principal And this is the main reason por la que no tenemos derecho that we have no right a hacer demandas to make demands o establecer límites or to establish limits a lo que Él da a otra persona. to that which he gives to others. Ese privilegio es exclusivo de Dios That privilege exclusively belongs to God en mostrar bondad, in showing his goodness, misericordia mercy a quien Él quiere. to who he chooses. Mientras tanto, Until, diga conmigo, mientras tanto, say with me, until, Él meanwhile, sigue llamando obreros a su reino. he continues to call laborers to his vineyard. Es un trabajo continuo. It is a continual work. El versículo 13 dice, Verse 13 el says, dueño de la viña, the owner, the landowner, respondiendo, responding, dijo a uno de ellos, he told one of them, amigo, ¿no te hago agravio? my friend, why are you have a grievance? El significado de agravio es ofensa. The meaning of grievance is being offended.
Él no lo estaba ofendiendo. He wasn't offending him. Otra versión dice, no he sido injusto. Another version says, I have not been unfair, Dios es justo en todos sus caminos because God is just in all of his ways y bondadoso en todas sus obras. and good in all of his works. Creo firmemente I believe firmly que parte de la asignación that part of the assignment para un hijo de Dios for a son and daughter of God que está al servicio del reino who is at the service of the kingdom es ser intencional en la humildad. is to be intentional in his or her humility. Porque la palabra dice, Because the word of God says, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, because the man looks at what's before his eyes, pero Jehová mira el corazón. but God looks at the heart. La humildad Humility, es la clave it's the key para permanecer agradecido. to remain grateful. La obediencia y dependencia de Él The obedience and depending on him nos habilita en lo espiritual. habilitates us in the spiritual things. Entonces podemos ver la generosidad, Then we can see the generosity. podemos ver que la generosidad We can see that generosity, abarca mucho más que dar. it has so much more to do than just giving. La generosidad es invertirse, Generosity is to give of yourself. es desbordarme It's to pour of yourself en la atmósfera de lo eterno, in the atmosphere of the eternal. trabajando y aceptando las condiciones del reino, Working and accepting the conditions of the kingdom. simplemente porque Dios es bueno. Simply because God is good. Otra versión del versículo 15 dice, Another version of verse 15 says, ¿te pones celoso porque soy bondadoso con otros? you are envious because I am generous with others. ¿Saben cuál es el problema entre hermanos de la fe? You know what's the problem between brothers in the faith? El problema está en que no podemos aceptar la gracia It's that we cannot accept the grace y la bondad del Padre and the goodness of the Father si no entendemos if we do not understand que por gracia hemos sido escogidos. that by grace we have been chosen. Y así termina esta parábola diciendo, And this is how this parable ends by saying, así los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. so the last will be first and the first will be last. El versículo 14 dice, Verse 14 says, toma lo que es tuyo y vete. take what is yours and go. Ouch. Ouch. Esos trabajadores fueron llamados por Dios, Those workers were called by God, pero no aceptaron la paga por medio del mayordomo. but they did not accept the pay from the foreman. Es decir, trabajaron en la viña. It is to say they worked in the vineyard. Dios les dio su cuidado. God took care of them. Cosecharon las dádivas, They harvest the gifts, pero no aceptaron la revelación de la generosidad. but they did not receive the revelation of his goodness. Yo no sé ustedes, I don't know about you. pero yo quiero ser parte de los escogidos, I want to be a part of those who have been chosen, porque dice, muchos son llamados, because it says many are called, mas pocos escogidos. but few are chosen. Y voy a hacer mi último paréntesis. And I'll make my last parenthesis. Saben, tristemente, Sadly, los que no vienen los jueves those who do not come on Thursday, se están perdiendo la riqueza de aprender. they are losing out on the richness of learning. Tuvimos una excelente clase este jueves pasado We had an excellent class this past Thursday. y mi hermano Carlos decía que nosotros debemos predicar el evangelio And Brother Carlos shared how we should preach the gospel como escogidos, as chosen, no para motivar a las personas, not to motivate people, sino lo debemos hacer para exhortarlos en amor a crecer, but we must do this in order to exhort them to grow in the faith, hablando la verdad del evangelio. speaking the truth of the gospel. Cierro mi paréntesis. Now I close my parenthesis. Por esa razón, yo quiero ser parte de los escogidos, For that reason, I want to be a part of those who are chosen, manifestando en todo tiempo manifesting at all times lo bueno y generoso que ha sido y es Dios. the good and generous that our God is.
Su fiel amor His faithful love perdura para siempre. lasts forever. Nuestro Padre es refugio Our Father is a refuge y protector de los que en Él confían. and protector for those who trust him. Y su bondad And his goodness nunca se agota never ends. y nunca deja de ser. And it never stops from being or ceasing. Por ende, Therefore, esa generosidad that generosity es la que debemos manifestar en todo sentido. the one that we should manifest in its entirety. Amén. Amen? Vamos a ponernos de pie, por favor. Let us please stand. Janet, ¿tú nos puedes acompañar con la última canción? Please. Thank you, Jesus. Gloria a ti, Señor Jesús. We give you all the glory, Jesus. Padre, te doy gracias, Señor. Yes, Lord. Te doy gracias en este día, Señor, porque en ti no hay coincidencia, Padre. Alineando, Señor, todo lo que tú quieres hacer, para que podamos, Señor, entender, Padre, lo que es la generosidad.